ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸೋರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವತ್ತು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ದುಡಿದವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇವತ್ತು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಭೀಮರಾಜ್ KC ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಅವರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರು ಯಾರಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾಜ್ ಅವರು. ಭೀಮರಾಜ್ ಬೇಗ ಬಾಪ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಭೀಮರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟು ವರ್ಷ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 30 ಮಕ್ಕಳು, 1500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು. ಆ 1500 ಫೀಸಲ್ಲಿ 45,000 ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕರೆದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟೇ, ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗೆ ಸಂಬಳ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, 25 ವರ್ಷ ನಮಗವಾಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮದುವೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನನಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ತಾರವ್ರು, ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ SN ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ರು, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಣ್ಣರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಭೀಮರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾಜ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
where the air was filled with the flute sound of Lord Krishna. He was not just a naughty child, but also the butter thief who stole our hearts along with the butter. Let's immerse ourselves in the beautiful dance performance for the song Benne Kalla Kadda Malla Namma Manasella. Let's welcome them. Hare Krishna Radhe Krishna Muralidhara He Madhava ಚಕ ಬಂದ ಚಂದಾನು ಚಂದ ಲಕ 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 ಅಂದ ಅಂದಾನು ಅಂದ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಚಕ 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 ಬಂದ ಚಂದಾನು ಚಂದ ಲಕ 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 ಅಂದ ಅಂದಾನು ಅಂದ ಮೂರು ಚಂದಿರ ಒಂದಾದ ಥರ ನಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಸುಂದರ ಜೋಡಿನೆ ಸರ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಥರ ಇವನ ಕಣ್ಣೆ ಮನೋಹರ ಈಗ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಬಂತು ಹಿಂದೇನೆ ಹಿಂದೇನೆ ನೋಡು ನೋಡು ದೇವಕಿ ನಂದನ 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 ನೀನೆ ನೋಡೋಕೆ ಕಣ್ಸಾಲದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಚಕ 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 ಬಂದ ಲಕ 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 ಅಂದ ಮುದ್ದು ಮಾಧವ ಆ ಕದ್ದು ನೋಡುವ ಕನ್ನಡಾರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವ ಮೂಡಿ ಮಾಡುವ ಚತುರ ನೋಡಿವ ಆಟ ನಾಡಿ ತುಂಡಾಟವ ಕಂಡು ಈ ಪೂರನ ಇಂದು ಈ ಮೈಮನ ಹಿಕ್ಕಿ ಹೂವಾಗಿ ಹಗುರಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೊರೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕ್ಷಣ ಕೂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆನಂದ ನಂದಾಗಿದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಚಕ 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 ಬಂದ ಚಂದಾನು ಚಂದ ಹೋ ಲಕ 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 ಅಂದ ಅಂದಾನು ಅಂದ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ
vibrant performance. Now let us invite our 7th and 8th standard girls to perform the dance for rhythmic beats and folk fusion vibe song for Aha Jum Taka Jum 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 Taka Jum Jum Tandanana. Let's welcome them. Shake, shake,
are going to watch now. No, Chandana, can you give idea about that? Sure, it's about family. Family is not just about blood, it's about the bonds we choose to build. Watch as two women from different generations navigate misunderstandings to find a shared language of respect and love. Veda, did you get it? Yes, Chandana, it's about Gurulakshmi scheme, right? Yes, Veda. Now let's welcome our friends to perform a drama with the theme of Gurulakshmi scheme. Let's invite them with big round of applause. ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನೇ ಈ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಾ? ಅತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 6/2/2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಸೊಸೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೊಸೆನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಈ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನೇ ಈ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ? ನನ್ ಸೊಸೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ. ಹೋಗ್. ಸರಿ ಅಮ್ಮವ್ರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನನ್ ಬೇಡ, ಇದೆ ಐತೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನೀನೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಕೇಳು. ಏನೇ ಸೊಸೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವಳೆ, ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಏನತ್ತೆ? ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ ಗಂಡನ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ತಂದೆ ಅತ್ತೆ. ತಗೊಳ್ರಿ ಕಾಫಿ. ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಫಿ ತರಲಾ ಅತ್ತೆ? ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕಣಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋಗು, ತಗೊಂಬರೋಗು. ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಫಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಫಿ ಅಂತಾರ? ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಗಿನಿ ನಾಗಿನಿ ಅಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ಹೋಗ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಗು. ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಮಗ್ನೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಸರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ಏನೇ? ಇವತ್ತು ಭೀಮ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೇ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿಮ್ ಗಂಡಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮವ್ರೆ. ಏನು? ನಾನ್ ಗಂಡಂಗ್ ನಾನ್ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡದ? ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗ್ ಸೊಂಟ ನೋವುತ್ತೆ. ನೀವೇ? ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗ್ ಸೊಂಟ ನೋವುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ಪಾಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮವ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಅಮ್ಮವ್ರೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಜಮಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮವ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಇರೇ, ಇದೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಹೋಗು. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಜಮಾನಿ, ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ರೀ ರೀ, ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಮಾಲ? ಇವತ್ತು ಭೀಮ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗಂಡನ್ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು? ನೀನೇ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಡೆ. ಏನು? ನಾನ್ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡದ? ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗ್ ಸೊಂಟ ನೋವುತ್ತೆ. ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಳಿರಿ. ಅದೇನ್ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದೋ ಅದೇನು? ನಿಮ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಬ್ಬ, ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸೊಂಟನೇ ಹೋಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಪ್ಪ, ನಾನಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಯಾರು? ಮೇಡಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ. ಅದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಏನು? 2000ನಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಸೊಸೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಳೆ? ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ತಂದೆ ಅತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಫಿ. ನಡಿ, ಕಾಫಿ
ಕಾಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ? ಏನಂದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನಿ? ಈ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನಾನೇನಪ್ಪ ಯಜಮಾನಿ. ಹಂಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕಟ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಯಜಮಾನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ. ಸೊಸೆ ಅಮ್ಮ, ಸೊಸೆ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ಏನಿವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತವ್ರೆ. ಓ, ಎಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏನತ್ತೆ? ಅಡ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಮ್ಮ? ಅಡ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ? ಏನು, ನೀನ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡದ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನೇ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ? ಮಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾವ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಮಾವ. ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಸ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಮಾವ. ತಗೊಳ್ರಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ. ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಕಸ ಗುಡ್ಸಿ. ಕಸ ಗುಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊಂಟನೇ ಬಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ತಗೋ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಬಳ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಗಪ್ಪ. ಯಾಕಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ನಿಂಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಕೊಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಗಪ್ಪ. ತಗೊಳ್ಳೆ. ಮಾಯ, ಏನೈತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ? ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಮೆ ರೀ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ರೀ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೊಂಟನೇ ಹೋಯ್ತು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬಂದಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊಸೆ ಮಗ್ನೆ ರೀ, ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನಿ? ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಾ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಕಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್? ನನಗೆ ಒಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಒಂದ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆನೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಸೊಸೆನೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. Thank you. Performance. The soundtrack is known for its high energy, mass-oriented song that perfectly complement the strike against corruption. Let us invite our 5th standard boys to dance for the mass song Kodite Kotali Ra 6 Kotali. Let's welcome them. నటరాజులాగా నవ్వే చిందాలి నెలరాజులా
రాజు పెజాకి డాలని కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఆడితే ఆడాలి రా రఫ్ ఆడాలి చెయ్యి ఉంది నీకు చెయ్యి కలిపేటందుకే చూపున్నది ఇంకొకరికి దరి చూపేటందుకే మాట ఉంది నీకు మాటిచ్చేటందుకే మనసున్నది ఆ మాటను నెరవేర్చేటందుకే ఆరాటం నీకుంది ఏ పనైనా చెయ్యడానికే అభిమానం తోడుంది ఎందాకైనా నడపడానికే ఈ ప్రాణం దేహం జీవం ఉంది పరుల సేవకే చేసే కష్టాన్ని నువ్వే చెయ్యాలి పొందే ఫలాన్ని పంచేయాలి అందరి సుఖాన్ని నువ్వే చూడాలి ఆ విధి రాగని చెమటతోనే చెయ్యాలి పెద్దవాళ్ళకెప్పుడు నువ్వు శిరసు వంచరా అరే చిన్న వాళ్ళనెప్పుడు ఆశీర్వదించరా లేని వాళ్ళనెప్పుడు నువ్వు ఆదరించరా ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళనెప్పుడు నువ్వు ప్రోత్సహించరా శరణంటూ వచ్చేసే శత్రువునైనా ప్రేమించరా సంఘాన్ని పీడించే చీడను మాత్రం తుంచెయ్యరా ఈ ఆశాజీవి చిరంజీవి సూత్రం ఇదేరా దేవుడు పంపిన తమ్ముళ్ళే మీరు రక్తం పంచిన బంధం మీరు చుట్టూ నిలిచిన చుట్టాలే మీరు నన్నే చూపిన అకాలమే మీరే మీరే కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఆడితే ఆడాలి రా రఫ్ ఆడాలి కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఆడితే ఆడాలి రా రఫ్ ఆడాలి పాటేటైనా గాని మును ముందుకెళ్ళాలి పోటీ ఉన్నా గాని గెలుపొంది తీరాలి ఈ చరిత్రలో నీకో కొన్ని పేజీలుండాలి చిందే పెయ్యాలి నటరాజులాగా నవ్వే చిందాలి నెలరాజులా మనసే ఉండాలి మహారాజులాగా ముగిసే పోవాలి రాజు పెడాలని Thank you for your adorable performance. Get ready to bring the rustic charm of the countryside to the stage. Our next performers are about to perform a dance for the harvest. They say the work of the farmer is full of tough, but their song is full of life. Here is the lively performance that turns the tough of the art into the rhythm of joy. Now let us welcome our 5th standard boys to perform a dance for a song. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ಯಾ? ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೇ? ಇನ್ನೇನಯ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆಯು ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೌದೇ? ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ನಾನು ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವೆ. ನೀನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವೇನೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ತಂದೆರೆದ ತಂಗಾಳಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಎಲೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ಹಸಿರು, ಎದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋ ಉಸಿರು, ಮನಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳೇನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲುಂಟು. ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪವೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಚೆಲುವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಚೆಲುವೆಲ್ಲುಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿರಾಗಿ ಇನ್ನರಣ ಪ್ರೀತಿನೇ, ನೀರು ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಾಗ ಕಾಯೋ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿನೇ. ಬಾಳೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನು ಹುಡುಕೋದು ಪ್ರೀತಿನೇ. ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದ ಹೊಲದಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು, ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ತವಕದ ಜೋರು, ಅಡವಿಯ ನಡುವಿನ ಕಲರವ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಆರು ಋತುಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ. ಆ ಏಳು ಸ್ವರಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ತುಡಿತ ಮಿಡಿತ ತವಕಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಿ. ಮೋಡವನ್ನು ಕೂಡಿ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸೋದು ಎಂದು ಕಂಡವರ್ಯಾರು ಭೂಮಿಲಿ. ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿ ಒಲವು ಶುರುವಾಯ್ತು ಎಂದು ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳು ಪಲ್ಲವಿಸಿ ಕಾತರಿಸಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಜನಿಸುವುದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಸುಮಗಳ ಸೂಸೋ ಘಮ ಘಮ ಗಂಧ ಕಂದನ ನಗುವಿನ ಕಿಲಕಿಲನಾದ ನಮ್ಮಯ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಭೂಮಿನೇ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಮಲ ಒಳಗೆ ಹೊರಬರಲು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವಂತ ಮಾಯೆ
ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುವುದು? ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬದಲಾಗೋ ತರ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಣ. ಯಾಕಯ್ಯ? Thank you, friends, for your energetic performance. Ladies and gentlemen, gear up for a performance that defines power and speed inspired by youth. Get ready to experience the DJ Tillu and Pulsar Mania. Now let us call upon our 10th standard boys to show ultimate style and electrifying dance performance for the song DJ Tillu Pero Main Style Evero. Let's invite them. లాలాగూడ అంబర్పేట మల్లెపల్లి మలకపేట టిల్లు అన్న డీజే పెట్టే టిల్లా టిల్లా ఆడాలా మల్లేసన్న దావత్ల పన్ను గాని భారత్ల టిల్లు అన్న దిగిందంటే టించ టించ దుంకాలా డీజే టిల్లు పేరు విన్నిస్తాయి వేరు సోకేమో హీరో పట్టది తీన్ మారా డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు పెంచర పెంచి కొట్టు బాక్సులు వల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్నిస్తాయి వేరు పెకేసి కొట్టిందంటే తత్తరిల్లు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు కొట్టకుగా నా మీదట్టు షట్టు వీన్ని కుంగురు చుట్టూ అట్లా ఎల్లిందంటే స్టార్లే సల్లం కొట్టు ఏ గల్లీ చుట్టూ అట్లనే జల్లినట్టు వస్తుగా నవ్విందంటే పోరీలా తిల్లు పట్టు అన్న ఫోటో పెట్టుకుని జిమ్ సెంటర్లన్నీ పోటీ బడి బడి పబ్లిసిటీ చేస్తాయే ఈ హవా చూపే పోరాల శివాలే కార్పొరేటర్ కైనా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కొడతాడే డీజే టిల్లు పేరు విన్నిస్తాయే వేరు సోకేమో హీరో తీను పట్టది తీన్ మారా డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు పెంచర పెంచి కొట్టు బాక్సులు వల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్నిస్తాయే వేరు పెకేసి కొట్టిందంటే తత్తరిల్లు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు కొట్టకుగా నా మీదట్టు సింపిరి సుట్టుదాన్ని సెవలి రకన సుట్టదాన్ని సేతి లగ్గి పెట్టేదాన్ని ఉంగరాల మెట్టేదాన్ని నేనటంటి దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రారు బాబా నేనటంటి దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా కాలేజీ టైములోన కన్ను కొట్టి పిలిచినావు
దాన్ని కాదు బాబు పిల్లవగానే నేను రాను బాబా నేనట్టంటి తంటాడదాన్ని కాదు బాబు పిల్లవగానే నేను రాను బాబా పంచమాడి తోట కాడ కళ్ళతోటి సైగ చేసి మల్లె పూలు చూపించి సెయ్యి పట్టి లాగినావు నేనట్టంటి తంటాడదాన్ని కాదు బాబు నీలాంటోడికి సను ఇవ్వను బాబా నేనట్టంటి తంటాడదాన్ని కాదు బాబు నీలాంటోడికి సను ఇవ్వను బాబా నేనట్టంటి తంటాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా నేనట్టంటి తంటాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా Thank you friends for your mesmerizing performance. Now let us welcome our 9th standard boys to show the hero's power, reputation and dareness through their dance performance for the song Anna Nadi Cheste Mass, Anna Ninchunte Mass, Anna Lukkeste Mass, Mama Mass. Mas! Mama mas! Mas! Hey mala! అన్న నడిచొస్తే మాస్ అన్న నించుంటే మాస్ అన్న లుక్కేస్తే మాస్ మమ మాస్ ఏయ్ రా మామ అన్న ప్యాంట్ వేస్తే మాస్ అన్న షర్ట్ వేస్తే మాస్ అన్న మడతెడితే మాస్ అయ్యా మాస్ అది లెక్క అన్న కన్నెర్రబడి అగ్గై చూస్తేనే అలా భూమి గుడ్డవుతుంది రమాస్ అన్న కాళ్ళెత్తి మరి అత్త అడుగేస్తే ఇక అడ్డే ఎవడొస్తాడు రమ్మాస్ హే మంచిగా పుట్టే మంచిని పచ్చే మనిషి తానంట మరి మాయలు చేస్తే ఎప్పటికైనా మధ్యల తంపుడు తప్పదు పొమ్మంట అన్నా ఒక్కసారి పాడన్నా హే బగులు బిగులు సెవలు అవలు మనం అడుగు పెడితే బిజులు బిజులు హే బగులు బిగులు సెవలు అవలు మనం మొదలు పెడితే పిడత పగులు అన్న నడిచొస్తే మాస్ అన్న నించుంటే మాస్ అన్న లుక్కేస్తే మాస్ మాస్ అన్న ప్యాంటేస్తే మాస్ అన్న షర్ట్ వేస్తే మాస్ అన్న మడతెడితే మాస్ అయ్యా మాస్ చిల్దే చిరునవ్వుతో ఇలా పెంచుకునే స్నేహాలతో నీ సాటి వారికి అందరికి ప్రేమ పంచరా ఆ ప్రేమకింక ప్రాణమైన పణము పెట్టరా వస్తే ఓ మిత్రుడిలా ఇస్తూ హస్తాన్ని ఇలా దోస్తి కట్టేస్తది రమాస్ చేసే మా కష్టం ఇలా దోస్తూ పోతుంటే ఇక శాస్తి చేసేస్తది రమాస్ మంచిగా పుట్టే మంచిని పచ్చే మనసే మాసంట అరే మాయలు చేస్తే ఎప్పటికైనా మధ్యలో తప్పుడు తప్పదు పొమ్మంట పగులు బిగులు సెబులు అవులే మనం అడుగు పెడితే బిజులు బిజులు పగులు బిగులు సెబులు అవులే మనం మొదలు పెడితే పిడత పగులు సంగమ పద పోగలిస పస పద 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 మారో మారో గురో భలే గుంతల కచ్చిలక మరో ఇది ధూలుపేట అడాకాటి నాటు సరుకురు చలో మలకపేట మలుపు దాకా దుమ్ము దులపరు పట్టా చేపట్టుకుని పనినే చూపెట్టమని లొల్లే పెట్టెయ్యదు రమాస్ పొట్టే చేపట్టుకుని ఏదో పని పట్టుకుని కాలం నెట్టేస్తది రమాస్ మంచిగా పుట్టే మంచిని పచ్చే మనసే మాసంట అరే మాయలు చేస్తే ఎప్పటికైనా మధ్యలో తప్పుడు తప్పదు పొమ్మంట పగలు బిగులు సెబులు అవలే
మనం అడుగు పెడితే బిజలు బిజలు పగులు పిగులు సెబులు అబులు మనం మొదలు పెడితే పెడత పగులు అన్న నడి చూస్తే మాస్ అన్న నిలబడితే మాస్ అన్నలు వేస్తే మాస్ మాస్ అన్న ప్యాంట్ వేస్తే మాస్ అన్న షర్ట్ వేస్తే మాస్ అన్న షూ వేస్తే మాస్ అయ్యా మాస్ Thank you friends for your wonderful performance. Shreya, can you guess which god is famous for dance? Yes, of course, Lord Nataraja. Lord's iconic form symbolizes 5 divine activities: creation, preservation, destruction, illusion and grace. Now let us welcome our 10th standard girls to show the dance of creation, preservation and destruction through their dance performance for the song Namo Namah, Namo Namah, Namo Namah Shivaya. Let's invite them. ఆది పరాశక్తి నిన్ను కోరుకుందిరా, సృష్టిలో మొదటి ప్రేమ కథే నీదిరా. శివరాత్రి సుందరా, మా రాత వాచి ఉద్ధరించరా, అనంతమైన నీ ప్రేమలో రమంతమా కురిస్తే భూమి స్వర్గమౌనురా. నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ, నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ, నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ, నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ.
Thank you for the fantastic performance. Get ready to turn up the volume, dance style, attitude and energetic dance performance for the song Pogoro Ananige Pogoro Pogoru by 7th and 8th standard boys. Let's welcome them. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪೊಗಾರೋ ಪೊಗಾರು ಎಗಾರು ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಎಗಾರೋ ಎಗಾರು ಪೊಗಾರು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪೊಗಾರೋ ಪೊಗಾರು ಎಗಾರು ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಎಗಾರೋ Thank yourselves with the powerful devotion of the goddess.
Now let us welcome 7 standard boys to show their dance performance for the energetic devotional song Jai Annamma Jai 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 Annamma Grama Devate. Let's welcome them. Jai 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 Annamma Jai Annamma Jai 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 Annamma Grama Devate Jai Annamma Jai 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 Annamma Jai Annamma Jai 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 Annamma Bengaluru Devate ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ತ ಮಾತು ಕೇಳು ಬದಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಲ ನಂಗೆ ಬಲ ಮುಂದುಕ್ಕುವೆ ಅನ್ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರು ನೀ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜಯ ತೋರು ಜಗಜ್ಯೋತಿಯೇ ಜೈ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಮೈದಾಸಂಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಈ ಕಂದಂಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಮೈದಾಸಂಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಈ ಭೂಕಂಗೆ ನಮ್ದೋರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡೋ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನು ನಾನಿಮ್ಮವನು ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡಾಗ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಹೋರಾಡೋ ಗುಣದವನು ನಿಮ್ಮನೆಯವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆರಳೇ ರಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡು ನೀ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೀನಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನೆ ಜಯ ಬೇರಿ ಕೂಗೋದೆ ಜೈ ಅಂತ ಧೈರ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಬಿರ್ರಿ ಜೈ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಲಿಖಿತ ಲಿಖಿತ ತಕರ ಲಿಖಿತ ಮರಿದಾಸ ಅಂತಾರೆ ಏರಿಯಾಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ನಮ್ದೋರು ಎದುರಾಳಿ ಯಾರಿದ್ರು ನುಗ್ಗೋಕೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲೋರ್ಯಾರು ನನ್ನೆದುರು ನಾಡು ನುಡಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ದಾಸ ಇವನು ಜಾತಿ ಮತದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ದೋಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವೆ ನಾವು ಅನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲಾಣೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮನೆ ಕೂಗೋಣ ಜೈ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನಮ್ಮಂತೆ ಜೈ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ ಅನ್ನಮ್ಮ ಜೈ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ Thank you for the wonderful performance. Hello Purvika. Hi Pavani. Purvika, do you know what makes the things visible to us? Of course, we can see the things with the
Help us, son. Yes, Purvika. Now we are here to pay tribute to the sun god and the nature. Now let us invite our 7th standard girls to dance for the song Pranamam, Pranamam, Pranamam. Yudiki, Pranamam. Let's invite them. సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం ప్రమోదం 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 ప్రతి సృష్టి చిత్రం ప్రమోదం ప్రయాణం 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 విశ్వంతో మమేకం ప్రయాణం చిరునవ్వుల పూలు నిట్టూపుల తడి మేఘాలు హృదయమే గగనం హృదయమే సంద్రం ఆసే పచ్చదనం ఆడే ఋతువుల వర్ణం మన మనసుల భావోద్వేగం సరిగా చూస్తూ ప్రకృతి మొత్తం మనలో ప్రతిబింబం ఎన్నో ఏళ్ళ ఈ సృష్టి చరిత అనుభవమే దాచింది కొండంత తన అడుగుల్లో అడుగేసి జనదం జన్మంతా ప్రణామం ప్రణామం ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం ఇది ఎవ్వడు నాటిన పంట ఎవడికి వాడు నాదే హక్కని చెయ్యేస్తే ఎట్ట కడపల నాటిన జంట మన తదుపరి మిగలాలంట కడపక చెరపక 10 కాలాలు ఇది కాపాడాలంట ప్రేమించే తమ్మే ఈ విశ్వం ఇష్టంగా గుండెకు హత్తుకుందా కన్నెర్రైన నీరేమో కొంచెం తల్లడిల్లిందో ఈ తల్లి ఏ ఒక్కరు మిగలం ప్రణామం ప్రణామం సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం Thank you, friends, for your graceful puns. Now let us welcome our 9th standard girls to perform for the vibrant and energetic song Jilka Jilka Re Jilka 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 Re. Let's welcome them. Da 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 da
शबनम जैसी लड़की तेरी दिल की खिड़की ये हाडनंदु केಳಿ शाम से सुबह कಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಜಲ್ ಜಲ್ಲೆನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಯಲ್ मुझे नाचने दो ये शाम से सुबह नारे अनाथ ತುಂಬಾ ವಿನೋದ ನಲಿದಾಡೋ ನವಿಲಾಡಿ झुलका झुलका रे झुलका 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 रे झुलका झुलका रे झुलका रे झुलका रे झुलका झुलका रे झुलका 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 रे झुलका झुलका रे झुलका रे झुलका रे ना रा ना ಕೊನೆಗೂ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಇಸಗಾನೆ ಕಾದ ಒಳ ಅರ್ಥ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಜಾನೆದೋ ಬೇಸರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಾನು ತೇಟಾಗ ಏರಿತು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಬಡಿತ देखो देखो जी छोड़े दो ನಾಚಿಕೆ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಜುಕು अपना बनाನು थोड़ा प्यार से ನೀವು सैया सैया मैं तो तेरे जोगड़ हो गई हो गए झुलका झुलका रे झुलका 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 रे झुलका झुलका रे झुलका रे झुलका रे नि नि सा 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 नि नि सा 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 नि नि सा 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 नि सा 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 धीना नद धीना धीना नद धीना नद धीना धीना जिया 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 जागे मोरा जिया 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 जागे मोरा जिया 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 जागे मोरा जिया पिया 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 जागे मोरा शबनम जैसी लड़की तेरी दिल की खिड़की ये हाडनंदु केಳಿ शाम से सुबह कಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಜಲ್ ಜಲ್ಲೆನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಯಲ್ मुझे नाचने दो ये शाम से सुबह नारे अनाಥ ತುಂಬಾ ವಿನೋದ ನಲಿದಾಡೋ ನವಿಲಾಡಿ झुलका झुलका रे झुलका 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 रे झुलका झुलका रे झुलका रे झुलका रे झुलका झुलका रे झुलका 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 रे झुलका रे झुलका रे
ఈ పేటకు నేనే మేస్తిరే నిరుపేదల పాలిటి పెన్నిధే ఈ పేటకు నేనే మేస్తిరే నిరుపేదల పాలిటి పెన్నిధి కాయ కష్టం ఎదగని వాళ్ళకి కబడతారు చెప్తే నేనే మేస్తిరి నేనే మేస్తిరి సుకుమారి నీ షేపులు కరగక తప్పదులే కాకరకాయల కమలాక్షి నీ చేదుకు బెల్లం యమరుచిలే దేవుడిచ్చిన కాయలకే మనిషి పెంచెను పైరేకు దిష్టజీవి సాపాటు కష్టజీవికి గ్రహపాటు గుంటూరు గోంగూర పులుపంత వలపేరా నీ కళ్ళకు తురదైతే నా చేమకు సరదారా కసిగా కసిగా బతికే వాళ్ళకు కలు కలు జాతి నేనే నేనే సొరకాయల కోతలు చెల్లవురా కాలే కడుపుల కష్టాలే మనలే పరిసానికి చేతులురా దంచు మిర్చి మసాలా బెంచు మంచే ఇవాళ ఉంచుగొళ్ళు ఇలాగా ఒడ్డు చేరు మజగా నే కొంప ఎత్తనిదే నీ కొంప గడబదులే నా బస్తా వేయనిదే నీ బండి నడబదులే చిలుకే చిలక పళ్ళు పడితే కులసాల కుస్తీ నేనే నేనే అది
ಏನೇ ಮುಠಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ. Thank you friends for your marvelous performance. Lord Shiva is a principal deity in Hinduism, honored as a destroyer with Trimurti and known as Mahadeva. He represents the destruction of evil and ego. Now let us welcome our 10th standard girls to show the spiritual sense of Lord Shiva through their dance performance for the song Namami Namami Shankara Pada Vanditam. Let's welcome them. Raga Tala Natyam Nataraja
Thank you for the energetic performance. Our powerful fusion of traditional beliefs, customs, story of a community, and the Carnatic classical music designed to capture the mystical forest and the divine energy of South Karnataka. Now let us welcome our 8th and 9th standard boys to perform the dance for the devotional song Benki Eddu Nintide Katti Haku Antide. Let's welcome them. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂತಕತೆ. ಎಂತ ದಂತಕತೆ? ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಶ್ವರನ ಗಣಗಳು ನೆಲೆಸಿದ ಜಾಗ ಇದು. ಗಣಗಳಂದ್ರೆ? ನಾವು ನಂಬುವ ದೈವ. ಶಿವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಸಾಕ್ತಾನ, ಮಾಯಾಲೋಕದಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯೊಂದೇ ಉರುಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ನಂಬುವಂತ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ವಾರಾಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಿ. ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಸಾಗುವವರ ರಕ್ತ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉಗ್ರ ರೂಪಿ ಗುಳಿಗ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ. ರಾಹು ಗುಳಿಗ. ಓಂ ನಮೋ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಭಯಂಕರ. ಓ ಕಾಂತಾರವೇ, ಓ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ, ಕಾರ್ಮೋಡದಲ್ಲೂ ಜ್ವಾಲೆ. ಕಾಂತಾರ 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 ಕಾಂತಾರ. ಬೆಂಕಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕು ಅಂತಿದೆ. ಮುಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿಲಿ ಬಾ ಬಳಿಗೆ ಅಂತಿದೆ. ರುದ್ರ ರೌದ್ರ ಕೋಪ ಮೈಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈ ಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಶವಾಗದೆ. ಜಿಫಾಲಿನಾಲಿಗೆ ಓ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ. ಜಿಫಾಲಿನಾಲಿಗೆ ಓ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ. ನಗಿ ಹಾಕುವ ತವಕ ತೋರಿದೆ. ರಾಜನಿರಲಿ ಅಸುರನಿರಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲರು. ನಾನು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುವರು. ಓ ನಮೋ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಭಯಂಕರ. ಓ ಕಾಂತಾರ 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 ಕಾಂತಾರ. ಪರಶುರಾಮ ನೆಲವಿದು ಪಂಜು ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನರಕ ಕಾಯೋ ಕಿಂಕರನು ಓಡಿ ಬರುವನು. ನಿನ್ನ ಹೊಯ್ಯಲು ಶಿವಗಣಗಳು ಶಿವಮಣಿಗಳು ಶಿವ 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 ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ನೀ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲುಳಿವೆ. ಓಡಿ ಹೋಗು ರಾಜನೇ, ಓ ದುರುಳ ರಾಜನೇ. ನನ್ನ ಬೆರಳು ನಿನ್ನ ಕೊರಳ ಬಗೆವಾ ಮುನ್ನ ಓಡಿ ಹೋಗು ರಾಜನೇ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ
ಕಲೆ, ಕಾರ್ಮೋಡದಲ್ಲೂ ಜ್ವಾಲೆ, ಚಿತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲೆ, ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಕೈಗಳೇ. ನಮೋ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಭಯಂಕರ. ಕಾಂತಾರ 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 ಕಾಂತಾರ. ಬೆಂಕಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕು ಅಂತಿದೆ, ಮುಟ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ಬಾ ಬಳಿಗೆ ಅಂತಿದೆ. ರುದ್ರ ರೌದ್ರ ಕೋಪವ ಮೈಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮೈ ಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಶವಾಗದೆ. ಸ್ವಾಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ, ಸ್ವಾಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ, ಮುಗಿ ಹಾಕುವ ತವಕ ತೋರಿದೆ. ರಾಜನಿರಲಿ ಅಸುರನಿರಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲರು, ನಾನು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾದರು. ಕಾಂತಾರ 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 ಕಾಂತಾರ. ಓಂ ನಮೋ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಭಯಂಕರ. Let's welcome them with a big round of applause. वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में।
झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। Guiding and encouragement in all our effort. A special thanks to our secretary, Sri Raghunatha Esset sir, for her unweariable support and vision. I deeply appreciate my fellow teachers and non-teaching staff. This event success is a testament to your hard work and creativity. I thank all the parents for your constant encouragement and for being a strongest pillar. Finally, the biggest round of applause goes to a talented student who brought life to the stage with their energies and enthusiasm. Thank you all for making this evening truly memorable.